And yes, hello, mayong adlaw, and welcome to another VO. So since holiday man because of Chinese New Year, so ato aning tagaan og effort nga mag VO. So these videos were taken last Christmas party no, so December 2024. So usa ka buwan na gid ni siya. So for today, maski wala tayo, for this year, maski wala tayo advisory class, but na tayo gi-adapt. So this is section. So this is grade 9 section Ruby. So kani after sa games, no, natay pa sayaw, itsa og candies, og sinsilyo. So maski mga dagko na sila, no, ganahan sa pa sila candy. So after everything sa game, sa video, sa duwa-duwa and katong jambol-jambol siya sayaw, nag-gift giving na mi. And after the gift giving kay opening, so paminawan ni haon sa ni kagubot. So, mao to inato kagubot ang pag-opening of gift. But anyway, everyone is happy man sad. So, right after opening of gift, kay ato na sa ning distribute ang gift nga gikan sa ilahang class advisor. So, I think ari na lang ta kutob till our next vlog. Bye everyone. Happy Chinese New Year. Kong He Fat Choi. Buyers.